الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امداد کن عذرا جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پنا بحالے ماں غریبا ہو خدا را یکنگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا وعلی آلک واصحابک یا غیر اللہ مشین چلان والے تے سنے حج کر کے ملا جی آئیو نبی قدم رگڑے چشمہ پھٹ پیندے آب زمزم تے رج کے پی آئیو تے صفا مروہ عرفات شیطان روڑے کر کے حاجیاں وچ لکھی آئیو اے اداواں انسان سردار سائیاں دسو رب دا کر کے کی آئیو تے گندے پانیوں جمے آئیں لال تیرا انو خوب تو چمدہ چٹنائے اسی اسم محمد جے چم بئیے اتوں لوس نائے وچوں گھٹ نائے تے آنا بشر تو کدوں انکار ساڈا اسے گل دی مالا رٹ نائے قد جاءکم من اللہ نور جے سائیں سردار پڑھئے سر پھیر نائے بوتھی وٹ نائے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامن محتشم بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعۃ المبارک دا پکیزہ اجتماع جس دے اندر بندہ گناہگار بھی حاضر ہے آپ اباب بھی حاضر ہو الحمدللہ اسی لاہوری خوش بختاں اللہ کریم نے سانو لاہور دے اندر حضور داتا علی اجویری جیسی ہستی عطا فرمائی ہے لاہوریاں نو جشن بھی منانا چاہیے خوشی منانی چاہیے خوشی دا اظہار کرنا چاہیے تو اللہ کریم دا شکر بھی ادا کرنا چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے
اپنا کامل ولی سانو عطا کیتا ہی۔ حضور فیض عالم دی ذات وہ ذات ہے، اگے بھی گل سنائی ہوئے گی کہ ایک نوجوان عمرہ شریف کرنے واسطے حاضر ہویا تے خانے کعبے دا طواف کردے ہیں ایک بندے دے نال گل بات شروع ہو گئی، ملاقات ہو گئی، انہوں پوچھا بھی تو کتھوں دے رہن والا؟ آندا جی میں فلاں جگہ دا رہن والا۔ اس پوچھا تو کتھوں دا ہے؟ نوجوان آندا جی میں لاہور دا ہاں۔ تے سامنے حرم کعبہ ہے، سامنے اللہ دا گھر ہے، لیکن اللہ دی خاص عطا ہے کہ نوجوان جو آکھے نا میں لاہوری ہاں، تے دوجا بندہ کہندا اس لاہوروں تے نہیں آیا جتے داتا صاحب دا دربار ہے، جتے داتا صاحب دا دربار ہے۔ اتنا تعارف ہے حضور فیض عالم دا اللہ دی بارگاہ چ بھی۔ اسی بھی محفل تے جائیے نا، گجرات تر جائیے، کشمیر تر جائیے، ملتان تر جائیے، تے جدوں سٹیج سیکٹری ساڈا نام اناؤنس کردا ہے، مائک دیندا ہے، ساڈے حوالے کردا ہے، تے اگوں ویکھ کے کہندا جی نعرہ بلند کرو، استقبال انہاں دا کرو، یہ کوئی عام جنا نہیں آیا، میرے داتا دی نگری جو آیا ہے۔ ادو سینہ چوڑا ہو جاندہ ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے اس نگری چ رکھیے جتے فیض عالم دا فیض ہے۔ تو ماشاءاللہ دادا صاحب دور سے پاک جاری ہے۔ ضروری نہیں کہ بندہ وڈیاں دیگاں پکاوے تے وڈے معاملات کرے تے محفل کراوے تے پھر ہی داتا صاحب راضی ہوندے ہیں۔ اپنے گھر دے اندر قرآن خوانی کرو، درود پاک پڑھو، پاویں کھجورا رکھ کے بچیاں نو کھلا دیو، داتا صاحب بھی راضی ہو جان گے، عرشاں دا خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہر گھر دے اندر میرے فیض عالم دا ذکر ہونا چاہیے۔ اسی تے ایک بندے نو نہیں کھوا سکتے، پراؤنا آ جائے نا 3 ٹائم روٹی کھاوے تے شامی سوچی پہ جائے نے جانا کدوں میں، لیکن داتا صاحب دا فیض ایڈا ہمیں سویرے تر جا پھر بھی لنگر لب دئی، دوپہری تر جا پھر بھی لنگر لب دئی، شامی تر جا پھر بھی لنگر لب دئی۔ تے لنگر بھی عام نہیں لب دا، جے گھروں ارادہ کر کے جامے سچے دلوں اج کھیر کھانی ہے تے پھر لب دی کہ نا، جے ارادہ کر کے جامے دال نان کھانا ہے لب دا کہ نا، ارادہ کر کے جامے بریانی کھانی ہے لب دی ہے کہ نا۔ وہ میں کئی رولا پاندے نے سانو لبا کاکھنی، سانو لبا کاکھنی، میں کہا منہ ویکھی آئی تو سچا تینوں لبا کاکھنے، سنیاں نو جشن منا لینے دے، سانو جو بھی لبا ہے اللہ رسول دی ذات تے عطا تے نال فیض عالم دی بارگاہ چلو پا ہے، سانو تے منا لینے دے، تو خسمہ نو کھا نہیں منانا نہ منا رہ جا، لیکن سنیاں نو جشن منا لینے دے، سانو پتہ ہے کہ سانو لب جاندہ ہے۔ سانو میں گل سنائی سی قبلہ استادی مکرم امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبدی، آپ فرماتے ہیں دورے طالب علمی تے میں نکلے تے میں کہا داتا صاحب جانا تے دودھ پینا ہے، آج تے عرس دے دیہاڑے سن تے لین بڑی لمبی تکم تکا لوگ لینا چلا کے دودھ پہ پین، تے میں اینے کر کے چادر دی بکل ماری تے میں کھلو رہا، میں کہا داتا صاحب جے دے پیانا جے دے اتھے ہی پیا دیو، جے پیانا جے دے ایتھے ہی پیا دیو، گھروں دودھ پینی آئے ہیں۔ استاد صاحب فرماتے میں جے کھلوتا میں دل چ سوچا پیا تے ایک بندہ آ گیا مولوی صاحب دودھ پینا ہے، مولوی صاحب دودھ پینا ہے، یہ ایویں نہیں لبا، اگے منگن والا بھی کوئی عام نہیں، رب دا ولی ہے۔ جدو خادم حسین منگے پھر ویخ لین دین والا بھی آندا ہے، بابا جی دودھ پینا ہے؟ فرماتے نے اس ویلے میں فیض عالم دی بارگاہ وال نگاہ کی تھی، داتا صاحب بھلا ہوئے جے، واقعی دلاں دیاں جان دے ہو، واقعی دلاں دیاں جان دے ہو۔ جڑی میں قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان کی ہے بندہ کلمہ پڑھ کے طیبہ ایمان دے دائرے چ داخل ہوندہ ہے، لیکن پچھلے جمعے ایک قانون بیان کیتا سی جڑا امام شاہ نورانی نے پاس کرایا سی، بندہ کلمہ پڑھن تو بعد اپنی زبان تو اقرار کرے میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی دے رسول نے۔ بندہ ایمان دے دائرے چ داخل ہو گیا، ایمان ہے کی ہے حدیث پاک دا مفہوم ہے، ادو تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جدو تک مال جان اولاد کائنات دی ہر چیز نالو ود کے مدینے والے ماہی نہ پیار نہ کرے۔ ایمان محبت مصطفیٰ دا نام، دوجا اللہ فرماندا ہے اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، متقی بنو، پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو۔ یہ بندہ کدو بندا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے میری عبادت کرو، میں اور رب ہاں جنہیں تانوں پیدا کیتا ہے، تواڈے تو پہلیاں نو پیدا کیتا ہے۔ یا اللہ تیری عبادت کریے تا کی کریں گا؟ اللہ فرمایا میری عبادت کر لعلکم تتقون، میں تینوں متقی بنا دیواں گا۔
پتہ لگا ایمان محبت مصطفیٰ دا نا، تقوی ملدا عبادت نا. یا اللہ ایمان بھی ہے، دل وچ نبی پاک دی محبت بھی ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھیا، حج کیتا، زکات دیتی، یا اللہ جنت پکی. اللہ فرمایا نہیں. یا اللہ ہن کیوں؟ فرمایا ایک کام رہ گیا، وکونوا مع الصادقین. ہن سچیاں دے لڑ بھی لگ جا، ہن سچیاں دے. یا اللہ ایمان تقوی ہے، کی لوڑ ہے کسی دے لڑ لگن دی؟ اللہ فرمایا ایمان تے تقوی دولت ہے. جتھے دولت ہوے ڈاکو ڈاکا ماردا ہے. تیرے گھر دے مال دا ڈاکو دنیا دار ہے، ایمان تے تقوی دا ڈاکو شیطان ہے. جے تو چاہنا تیرے ایمان تے تقوی دی دولت بچی رہے، کسے ولی دے ہتھاں چ ہاتھ پھڑا، کسے ولی نو ایمان تے تقوی دا پہرے دار بٹھا. جدوں کسے ولی دے ہتھاں چ ہاتھ دیویں گا، تیرا ایمان بھی بچیا رہے گا، تیرا تقوی بھی بچیا رہے گا. سوال پیدا ہوندا مولوی جی منہ چھوٹا گل وڈی ہے، ولی ایمان دا پہرے دار ہے، ولی تقوی دا پہرے دار ہے. میں کہا ہاں ولی پہرے دار ہے. اگے بھی سنائیے برکت آستے. پھر سنو حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ساری عمر مناظرے کیتے، اللہ اللہ کیتی. آخری وقت آیا تے شیطان آ گیا. شیطان کہندا دس فخر الدین اللہ نو کیویں منے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ ایک ہی ہے. آندا کو دلیل؟ حضرت امام فخر الدین رازی نے ایک دلیل دیتی، رد کر گیا. دوجی دیتی رد، تیجی رد، چوتھی رد، پنجویں، چھویں، ستویں، اٹھویں، دسویں، 360 دلیلاں شیطان نے ساری رد کر دیتیاں. امام فخر الدین رازی خاموش ہو گئے. تے جے پیر سر تے ہوئے تے ایمان نہیں جاندا. جے پیر سر تے ہوئے تے ایمان، پیر ہوئے پیڑ نہ ہوئے. پیر سر تے سی، نام سی نجم الدین کبرا. حضرت امام فخر الدین رازی دے پیر نہ دور ندی دے کنارے تے وضو پہ کردے سن. جدو پیرا ولایت دی نگاہ نہ ویکھیا مرید میرا ہے، ایمان شیطان لے چلے ہے. تے پیرا نے اوتھے کھلو کے آواز ماری، فرمایا فخر الدین شیطان نو جواب دے دے میں خدا نو ایک ماننا تے بغیر دلیلوں ہی ماننا. کی لوڑ ہے دلیلاں دی؟ میں خدا نو ایک ماننا تے بغیر، بولو بولو، بغیر دلیلوں ہی ماننا. اے ولی ایمان تے تقوی دے پہرے دار نے. جدوں اس آیت دا ترجمہ عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو نے کیتا تو عارفاں دے سلطان فرماندے نے نال کو سنگی تے سنگ نہ کری تے کل نو لاج نہ لائے ہوں تمہیں کبھی یہ تربوز نہیں تھی دے تے پاویں توڑ مکے لے جائے ہوں تاواں دے پتر ایک کدی ہن سنی تھی دے تے پاویں موتیاں چوگ چگائیے کھارے کھول کدے میٹھے نہیں ہوتے میرا کامل باغ تے پاویں سے منا کھنڈ پائے کھارے کھول میٹھے نہیں ہوندے کامل باہوس ہے منا کھنڈ پائیے نال کو سنگی سنگ نہ کریے. آری بندے سلطان فرماندے نے پیڑے بندے نہ یاری نہیں لاؤنی. جے پیڑے نہ یاری لگی تے کول نو لاج لگ جائے گی. علماء فرماندے نے انسان دیاں 7 پشتاں اگلیاں تے 7 پچھلیاں نو کول کہندے نے. جے پیڑے نہ یاری لگے تے کول نو لاج لگ دی ہے. یا اللہ یاری کدے نہ لانی ہے؟ اللہ فرمایا جے یاری لانی ہے میرے یاراں نال، یاری لانی ہے میرے یاراں نال. جتھے دنیا دا یاری چھڑ جائے گا میرے یاراں دی یاری شروع ہو جائے گی. میرے یاراں دی یاری اج یاراں وچوں ایک دا ذکر کریے. حضرت علی بن عثمان بن علی حجویری. باپ دا نام ہی علی ہے، دادے دا نام بھی علی ہے. غزنی شہر دے 2 محلے، ایک جلاب تے ایک حجویر تے داتا صاحب دی نسبت دوواں محلیاں نالے. ایک چ نانکے وسدے نے تے ایک چ دادکے وسدے نے. جلابی بھی حجویری بھی غزنی شہر تے ماں دی گودی چ آ گئے. ماں نے پال کے جوان کیتا.
पुत्र दी सोहनी तरबियत की। पहली दरसगाह मां दी गोद होंदी है ते ईमानदारी ना दसियो वो मां किड्डी कुशान वाली होवेगी जिदा पुत्र अली अजवेरी है। मां किड्डी कुशान वाली है जिदा पुत्र अली हजवेरी है। आदि दा निगरामी कदर आप मां दी गोदी चाहे दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तरबियत की थी। मां ने 12 साल की उम्र अलूम पढ़े, दीन पढ़िया, कुरान पढ़िया, फिर एक कामल मुर्शद दी तलाश च निकले। अबुल फजल रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे हाथ ते दाता साहब ने बैत की थी। पीर कामल सी ते मुरीद भी कामल सी। ते पीर किड्डा कु वाला होवेगा जेड़ा दाता साहब दा पीर है। बैत की ते मुर्शद दी बारगाह च ड्यूटी है, पीरां दी बारगाह च रह रहे। एदा भी तर्जमा अली पाने सुल्तान करके फरमाते ने जे तू चाहे ए पई पाह तत रब दी ते फिर मन मुर्शद दिया ए तलिया हूँ मुर्शद नजर ए करम दी कर सी ते खेल वैसन दिल दिया ए कलिया हूँ ना कलिया दी ए कला बोल फलिया मुर्शद नगर एक करम दी कर सी खेल वैसन दिल दिया कलिया कलिया दी एक लाला हो ते गुल नाज़क गुल फलिया सन मेरा कामिल बाग ते जिन्ना संग कीता दो बलिया कामिल बाहू जिन्हें संग किया। हजरत दाता साहब लाहौर तशरीफ ले आए। लाहौर के अंदर 2 कौम आबाद ने, किनिया भट्टी कौम ते दूजी गुज्जर कौम। दाता साहब की निगाह उठी ते भट्टियां ते पै गई। चंद भट्टी कलमा पढ़िया मुसलमान हो गए। आ जड़ा भाटी गेट है ना उन्होंने भट्टियां ने नाम हजवेरी गेट रख दिता। ते जिन्ना जे कलमा नहीं से पढ़िया दाता साहब के कोल आके कह लगे तुहाडे मुरीद दा नाम बदल दिता है। हजरत दाता साहब अख बंद करके मुराकबा किया। मुराकबा करके फरमाते ने लड़ो ना भाटी गेट ही है। उन्हें भी कलमा पढ़िया गुलाम बन के। दूजी निगाह पै गई गुजरां ते। माई गुजरी दुध का मटका सिर ते रखिया ते लगी जावे। एक गुजरां ते दाता साहब का खास करम है, बेचारे सारा साल आप भी खालस नहीं पींदे। दाता साहब की बारगाह च दुध खालस ही लैके जाते हैं। हूँ तो सवेरे सवेरे दुकान से दुध लैन जाइए ना दुकानदार पूछता 80 वाला चाहिए कि 100 वाला। तो पहले गल मशहूर सी दुध च पानी पाउंदे, हुण एडे सियाणे ने पानी थल्ले तक उत्तों दी दुध पाउंदे ताकि सानू कोई झूठा ना कह दे। लेकिन दाता साहब की बारगाह चो खालस दुध अज भी लभदा है। माई गुजरी ते दुध का मटका सिर ते रखिया ते लगी जावे। दाता साहब फरमांदे ने मां जी किथे? आखे ना बाबा बैठा राय राजू जोगी ओनू दुध देन चले हैं। दाता साहब फरमांदे ना दईए ते की हुंदा है? आखे मज्जां दे थना चो खून निकलदा है। हजूर फैज़ आलम फरमांदे ने मां जी दुध इत्थे रखो, खून नहीं निकलदा। दुध ही आवेगा ते पहले नालों चोखा आवेगा। माई ने दुध का मटका रखिया, माई तो कि शामी जाके दुध चोया, दुध ज्यादा ते खबार ते खबर नहीं फैलती जिड्डी जल्दी बीबियां फैलाउंदियां ने। उस कदे किसी का दरवाजा कदे किसी का कदे किसी का नहीं। दुध जोगी नूं नहीं देना, दुध बाबे नूं देना, बड़ी बरकत हो रही है। वो सारे दुध भरिया ते दाता साहब की बारगाह च ते जिन्हों रोह दी चस्का लगा होवे वो पे उड़ीके बह के अज गुजर दुध लैके नहीं आए। कौन है दिवाली दे गुलामों? राय राजू जोगी भी आए उड़ीकदा है। अगे
کے گجر دودھ لے کے آدھے نے اج دودھ لے کے نہیں ہے رائے راجو جوگی نے اپنا چیلا بھیجیا کہندا پتہ کر کے گجراں نال بنی کی اگے دودھ لے کے آدھے سن اج گجر دودھ لے کے نہیں ہے رائے راجو جوگی دا چیلا آیا انہیں آ کے ویکھیا دادا صاحب بھی اللہ اللہ پہ کر دینے گجر بھی اللہ اللہ پہ کر دینے میرے دادا صاحب دی نگاہ دے چیلے تے بہ گئی رائے راجو جوگی دا چیلا بھی بہ گئی اللہ اللہ کری جا رہا انہیں دوسرا چیلا بھیجیا یو بھی آ کے اللہ اللہ کری جا رہا آپ حیران ہو گیا جیڑا بھی جاندے واپس آوندا ہی نہیں انہیں رائے راجو جوگی آپ آ گیا انہیں آ کے منتر پڑھیا تے ہوا چ اڈیا کہتا بابا جے تو ایڈی کمال والا ہے آ ذرا ہوا چ میرا مقابلہ کر لے رائے راجو جوگی منتر پڑھ کے ہوا چ پیا اڈدا ہے میرے داتا صاحب نے اپنی جتیاں اتاریاں فرمایا اینو تھلے لے کے آیا داتا دیاں جتیاں دے سر چ وجدیاں نے تے رائے راجو جوگی دوڑ دے جتیاں دوڑن نہیں دے دیاں مار مار کے تھلے لے آندا رائے راجو جوگی آ کے داتا صاحب دے قدمی لگ گیا تے قدمی لگ کے کہدا بابا معافی دے دے میرے داتا صاحب فرما دے نے رائے راجو جوگیا کدرے پلے کھچ ماری جیڑے کام تو کرنا ہے اتے بلیاں دیاں جتیاں کر لیندیاں پنگ پونگ تے رکھ کے چلو پنگ پونگ تے جڑے کام تو کرنا ہے نا او بلیاں دیاں رائے راجو جوگی نے کلمہ پڑھیا غلام بنیا حضرت داتا صاحب نے نام رکھیا عبداللہ تے شیخ ہندی دا لقب عطا کیتا آج بھی داتا صاحب دے دربار تے جاؤ تے سجے پاسے مزار شیخ ہندی دا کہ کوئی عام جنا نہیں یہ وہی جنا ہے جنہوں داتا صاحب نے کلمہ پڑھا کے غلام بنایا ہے حضور فیض عالم دی بارگاہ کوئی عام بارگاہ ہے ہن میں وہ گل سناواں جڑی استاد مکرم قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب سناندے سن خادم رضوی کوئی عام جنے دا نام نہیں جڑا کافراں دے خلاف تلوار بن کے کھڑا رہیا او دا نام خادم حسین رضوی ہے جنہیں باطل دا منہ بند کیتا او دا نام خادم حسین رضوی ہے آپ فرماندے نے داتا صاحب جائیے نا کئیاں نے بیکھی ہو بے دیمہ بھی بیکھی ہے داتا صاحب جاؤ تے ایک انگریز دی قبر ہے آج بھی موجود ہے انگریز دی قبر وہ چڑھ گیا بستر بننا دے تھے بستر بننا نو جان دے ہو اگوانڈی انہاں دے ہتھی چڑھ گیا تے نہ کلمہ پڑھا کے نہ مسلمان بنا لیا وہ کہنے لگا چلو کلمہ تے میں پڑھ لیا پر میرے دل سے ایک سوال ہے کہ تخت بلقیس اکھ چپکن تو پہلے کیویں آ گیا ہے منو سوال دا جواب دیو میں بڑا پریشان ہاں میں بڑا حیران ہاں انہاں کی سمجھانا سی جنہاں نو ساری عمر آپ ہی سمجھ نہیں آئی انہاں نو کی پتا ہوئے جڑے آپ بچارے بسترے چوک کے گلی گلی کھچل ہوندے پھر دین میں جدو مدرسے پڑھدا سا نا استاد نے ایک شعر سنایا سبحان اللہ کہو تے ذوق واسطے تانوں بھی سنا دیاں اساں تے پھٹی تے بیٹھ کے سنے ہیں تانوں فی سبیل اللہ استاد صاحب فرماندے ہوندے سن پھرا کے اس طرح سر تے چکا کے بسترا سر تے پھرا کے اس طرح سر تے چکا کے بسترا سر تے کروں کڈے نکمے نو پراواں یا رسول اللہ اجے سوجی بھی نہیں پج دی یہ پج جاندا اے پہلا ہی جدوں میں شب رات دا حلوہ پکاواں یا رسول اللہ کرا کے ٹنڈ پھر دائے پنڈو پنڈ پھر جاندائے رائے ونڈ اے دے سر وچ میں سو سو جتیاں کھڑاواں یا رسول اللہ
ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਲਈ ਫਿਰਨ, ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਲਈ ਫਿਰਨ। ਜਦੋਂ ਐਨੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫੈਜ਼ ਆਲਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਤਜੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲਿਖੀ, ਆਖੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਚੱਲਿਓ। ਮੁਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਤੇ ਬੋਈ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਹੁੱਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਤੇ ਬੋਈ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਹੁੱਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠਹਿਰ ਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਹੈ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫੈਜ਼ੇ ਆਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਲਜਪਾਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਖਤੇ ਬਿਲਕੀਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਠੰਡਾ ਪੀਵੋਗੇ ਕਿ ਗਰਮ ਪੀਵੋਗੇ? ਕਹਿਣ लगा बाबा जी मैं चाय दा बड़ा शौकीन हाँ। बाबा जी ने इन करके हवा च हाथ कीता, चाह दी प्याली अंग्रेज दे सामने ले आ दी। अंग्रेज गश खा के जमीन ते डिगा, ओना होश कराई, होश करा के पूछया केरे ना की बनी है? अंग्रेज कह लगा दसो बाबा किधर गया है? वो कह लगे बाबा ते सानू भी नजर नहीं आया। अंग्रेज कहता मैनू इत्थे रहन दिओ, तुसी दफा हो जाओ। वो कह लगे दस इन्नी गल क्यों कीती है ते दस तू बेहोश क्यों होए? अंग्रेज कहता जड़ी प्याली च चाय आई है, ये प्याली आम नहीं, मेरा घर लंदन है, मेरे किचन दी प्याली है, ये प्याली मेरे घर दी प्याली है। मैनू मसला समझ आ गया है, जिवें प्याली आ सकती है तख्ते बिलकीस भी आ सकदा। प्याली आ सकती है, तख्ते बिलकीस भी, बोलो बोलो, तख्ते बिलकीस भी आ सकता है। ये हजरत दाता अली अजवेरी दी जात है। मस्जिद बनानी शुरू की थी। अल्लाह दा वली जिथे भी आवे सब तो पहले मस्जिद बनाउंदा है, अल्लाह दा घर आबाद करदा है। वो कई बेचारे आ जान, वेखो ना जी मेरे पीरा दाढ़ी नहीं रखी। मैं क्या किथे गई है? आखे पीरां दे अंदर दाढ़ी। मेरे पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते, वो कहते हैं मौलवियां दी 5 वेले साडी हर वेले। मैं क्या तेरी पीर ना बैत ही नहीं हुई। वो पीर ते भी लानत है, ऐसे मुरीद ते भी लानत है। जिदा पीर दाढ़ी मुन्ना है, जिदा पीर बेनमाजी है, वो पीर कोई नहीं। उन्होंने आख मेरा भी जाके मेल ते मुठे बनेगा। एवें लोगों को हथ चमाई है, उन्होंने पीर बने। पीर वो वे जिहड़ा मसीते आउंदा है। दाता साहब मस्जिद बनानी शुरू की थी। कुछ बंदे आ गए, उन्हें एतराज किया बाबा तेरी मस्जिद का मिहराब सीधा नहीं। तो याद रखो जिन्हें एतराज किया सुन्नी नहीं सा। सुन्नी वली ते एतराज नहीं करता, सुन्नी जदों भी एतराज करता वले ते करता। सुन्नी दा एतराज वली ते नहीं, सुन्नी दा एतराज वले ते वे। बाबा मस्जिद का मिहराब सीधा नहीं। दाता साहब फरमाते ने चुप कर जाओ, बनन दिओ, जो बन जाएगी लग पता जाएगा। जो बन जाएगी लग, लोग एतराज करते रहे, मस्जिद बनती रही। अज दाता साहब की मस्जिद का इफ्तिताह सी। दाता साहब मुरीदां नूं आखे ऐलान करो, सारे इकट्ठे होके आ जाओ, अज मस्जिद का इफ्तिताह करना है। कौन है दिवाली दे गुलामों? सारे आ गए। अज दाता साहब दी मस्जिद का इफ्तिताह इकट्ठे होके सारे आ गए। बेचियो भी आ गए जेड़े इतराज करने वाले ने। जो दाता साहब दी
مسجد دے اندر آئے اذان پڑھی گئی جماعت دا ویلا آیا جدوں اقامت پڑھی گئی داتا صاحب مصلی تے آ گئے اللہ اکبر دی صدا بلند ہو گئی داتا صاحب نماز نہیں تھی پیچھے سارے نماز نیت نہیں جدوں سلام پھیریا جڑے اعتراض کر لے رہے نے داتا صاحب دے قدمی پہ گئے داتا صاحب فرما دینے تو سو بنی کیے کہنے بابا مان گیا تیری مسجد دا محراب سیدھا ہے داتا صاحب فرما دے ایڈی جلدی کی میں پتہ لگ گیا جے کہنے بابا جدو یا اپنی مسجد اچ نماز پڑھنے کعبے وال منہ کر کے پڑھنے اج تیری مسجد چ نماز پڑھی ہے کعبہ ویکھ ویکھ کے پڑھی تیری مسجد چ نماز پڑھی ہے اج کعبہ ویکھ بولو بولو کعبہ ویکھ ویکھ کے پڑھی ہے اے حضور فیض عالم دی بارگاہ جیڑا بھی آوے خالی موڑ دے جیڑا بھی آوے خالی جان دیں دے بیٹھو بھی ایک منٹ بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ آئے نا تے داتا صاحب دی بارگاہ دے چلا کیتا جدو داتا صاحب نے فیض عطا کیتا نا تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی جان لگے تے آپ نے پھر داتا صاحب نو ایک لقب کہہ کے پکارے تے حضرت خواجہ داب جا رہے تے کہنے جا رہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما اگر دا پنجابی جی ترجمہ کرا حضرت خواجہ معین الدین کہہ رہے میرا داتا علی حجویری کرما دے چھٹے ماردا میرا داتا علی اچھا بھی ہاں جی سارے لاہوری پہلے تے وہ ہاتھ کھڑا کرو جنہیں داتا صاحب دا لنگر کھادا ہے کھادا سارے ہیں پر حلال کرن دی واری چپ کر کے بہ رہے ہو آج داتا صاحب دا لنگر حلال کرو آج عرصے با کے میرے لیے اجمیری دا ہوتے جا کے راج راج لنگر کھائی دا آج نعرے بھی انہیں تے مارو نا داتا صاحب دی روح آدھی ہو جائے لنگر کھاندے سن تے نعرے بھی لاندے سن ہاتھ بلند کر کے جشن منانا ہے کہ سارے کہنا میرا داتا علی حجویری کرما دے چھٹے ماردا میرا داتا علی حجویری کرما دے چھٹے ماردا میرا داتا علی حجویری کرما دے چھٹے ماردا جیڑا آ جاوے اودی چوکھٹ تے جیڑا آ جاوے اودی چوکھٹ تے اونوں با پھڑ کے اتار دا میرا داتا علی حجویری کرما دے چھٹے ماردا بے شک میرے عمل نے تھوڑے ویکھ لے نسبت میری بے شک میرے عمل نے تھوڑے ویکھ لے نسبت میری منگتے آنو سلطان بناوے منگتے آنو سلطان بناوے داتا علی حجویری او میرا داتا علی حجویری کرما دے چھٹے ماردا میرا داتا علی لو بھئی آخر تے آرے دے جمعے ساری تقریر ایک پاس ہے جملہ ایک پاس ہے اس تو بعد چندہ کٹا کر کے سی نماز پڑھی ہے داتا صاحب دور سے لگ گیا ہے داتا صاحب دور سے پر ہون میں تو انوے دسا منانا کی میں داتا صاحب دور سے منان دا طریقہ ہے کہ بندہ وضو کرے وضو کر کے قرآن خوانی کرے قرآن خوانی کر کے درود شریف پڑھے لنگر نیاز جو بھی ہے بچیاں نو تقسیم کرے پامے کر بے کے بھی کر دے وے داتا صاحب راضی نے ہن بعدے بندے ارستے جا رہے ہیں طریقہ کی ہے وہ کئیوں چھنکنا جا پڑے ہیں اگے ٹول پیا وجدا ہے لونڈے قسم دے نوجوان نے جنہاں ایڈی کو سوٹی پھڑی ہے کہ ٹاکی بنی ہے ہاتھے چ پٹرول پکڑے ہے منہ وچ پا کے تے آگے تے پھوکا مار دین کی ہے جی داتا صاحب چادر لے کے چلے میں کہ داتا صاحب ہی کہندے ہون گے لعنت ہووی
आसमाना तो भी लानत बरसदी है उस बंदे ते जड़ा वली दे मज़ार ते ए बेहुरमती करके जावे ते साहिब मज़ार बुजुर्ग कदी भी उस बंदे ते राजी नहीं होवेगा जड़ा इस तरीके नाल उहदे कोल जावेगा। अल्लाह दा वली ओहदे ते राजी होवेगा जे चादर लेके जानी जा सारे रात दरूद पढ़दा जा, ताजदारे खत्मे नबूवत ते लब्बैक दे नारे लांदा जा ते गल बन जाएगी। अच्छा तरीका लैके जाओगे तो फिर फैज़ आलम दी बारगाह चो दुआ मंगोगे। आके वाली नक्शबंदी दा अकीदा खाली नहीं आउण लगे। एक मैं नुस्खा भी दे दियां, पीर ते नहीं पर पीरां दा मुरीद जरूर हाँ। जेड़े बंदे दा कोई काम अड़िया होवे, काम नेक होवे, वो बंदा दुनिया दी लालच कढ़ के, दुनिया दी हिरस कढ़ के 40 जुमेरातां फैज़ आलम दी बारगाह च लगातार जावे, अल्लाह बेहतरीन सबब बना देवेगा। 40 जुमेरातां ते फैज़ आलम दी बारगाह जाना ते बह के ही कहना तू देवन कारण दाता बने हो। तरीका ना मंगन दा, तू देवन कारण दाता बने हो, असी मंगन लई सवाली, दर तेरे ते असी आके बह गए, अज असी नहीं जाना खाली। ए तरीका हज़ूर फैज़ आलम दी बारगाह। चलो भी नौजवानों ए इंतजामिया वाले आ रहे हैं, मस्जिद दा चंदा अहबाब जमा कराओ तो तुहानू पता है हर जुम्मे बंदा उंज ही बेंदा भैड़ा लगदा है। तो तुस आप समझदार हो कि मस्जिद का चंदा गज वज के देना चाहिए, मुहब्बत ना देना चाहिए। तो जितना भी हो सके ज्यादा दो, अगो बिल भी आना रहे तो साड़ी हुकूमत उंज ही बड़ी मेहरबान है। बंद मीटर का 2-3 हज़ार बिल आता है, चलिया भी नहीं, बंद पे है। जड़ा मसीह ते चंदा बहुता तभी उन्होंने बिल घट आएगा। मैं किसी को की आखा, मैं तो आप 26,000 तारिया, बड़िया दुआवां दी अल्लाह भला करे बई, खैर हो अल्लाह हिदायत दे दे। गरीब आवाम मारी जा रही, धियां ध्यानियां ते लाख लाख कांटे बेच के बिल तारे जा रहे। इस दौर के हुक्मरान डुब के मरना चाहिए, जिस दौर के अंदर एक बेटी के कन्ना दियां वालियां बेच के बिल जमा करवाया जा रहा है। हुक्मरानों गैरत करो, क्यों गरीब आवाम का जलूस पे कढ़ दे हो। दिन क़यामत होना, मुस्तफा की बारगाह च हाज़र होना पवेगा, उस वेले जवाब ते देना पवेगा। अज कई बेचारे बीमार ये सुन के मर गए कि बिजली का बिल इतना आ गया है, इसका जवाब नहीं देना पैना। तो अजीज़ान गिरामी कदर मस्जिदों में भी माफ़ी नहीं, बिल मस्जिद का भी आना है। तो तमाम ये बाप ज्यादा अपना हिस्सा दे चंदा पेश करो ताकि मस्जिद का बिल भी जड़ा है जमा करवाया जाए। ऐलान सुनो, 16 सितंबर बरोज़ जुमातुल मुबारक, यानी कि आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाद नमाज इशा अजीम शान अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस से जामिया मस्जिद दरबार बाबा शाह महमूद दरबार शरीफ वाली मस्जिद के अंदर अजीम शान महफिल पाक के तमामी अहबाब ने शिरकत करनी है। खसूसी खिताब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तलहा अहसन जलाली साहब आप फरमानगे, तमामी अहबाब शिरकत फरमा के ईमान दी रौनक में दुबाला करे जे। हूँ सारे मेरे लिए वेखी आते, मैं अज फैसलाबाद जाना है जी, मैं लाहौर नहीं। तो ये तलहा अहसन जलाली साहब का खिताब है, तो तमामी अहबाब ने शिरकत करनी है। सदा व सदा रवे तेरा दोबारा या रसूल अल्लाह, जिते होंदे गरीबां दा गुजारा या रसूल।